اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عامل امداد حسین ہاشمی جھنڈیر، میرا فون نمبر ہے 0301 74 24 655 اور میرا واٹس اپ نمبر ہے 0300 777 86 95 اور سیل نمبر ہے 0301 74 24 655۔ میں آج جس ویڈیو کا ریویو لے کر آیا ہوں وہ 3 عورتیں جو کہ 12 دائرہ بروج میں سب سے زیادہ کشش رکھتی ہیں اور بڑی جینٹل ہوتی ہیں، اپنے پیار میں اپنی محبت میں بڑی سیریس ہوتی ہیں اور عموماً اپنے ساتھی کے لیے وفادار اور نیک ثابت ہوتی ہیں اور ان کی ترقی کی ضامن ہوتی ہیں۔ ان کا پیار، ان کی محبت بہت زبردست ہوتی ہے، لیکن ان کی جو اٹریکشن ہوتی ہے، ہمارا موضوع ان کی اٹریکشن ہے۔ ان کی اٹریکشن بلا کی حد تک ہوتی ہے، یہ بلا کی حد تک خوبصورت ہوتی ہیں اور خوب سخن ہوتی ہیں، یہ ہر دل پر اثر انداز کرتی ہیں۔ دیکھنے والا پہلی ہی نظر میں دل ہار بیٹھتا ہے۔ یہ وہ زبردست اٹریکشن کی مالک ہوتی ہیں کہ ان سے متاثر ہوئے بغیر کوئی رہ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ادا وفا دی ہے کہ اپوزٹ سیکس ان کے پیار میں پاگل ہی ہو جاتے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلے جو عورت ہے وہ ہے سکارپیو، برج عقرب کی۔ اگر دیکھا جائے تو اس کا نمبر 3 آتا ہے، جو پہلے نمبر پر ہم اسے بیان کر رہے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت ہوتی ہیں، ان کے جسمانی اٹریکشن اپوزٹ سیکس سسٹم پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ میانہ رو ہوتی ہیں، یہ ایک معمہ اور راز ہوتی ہیں، یہ اپنا راز کسی کو نہیں بتاتی بلکہ دوسروں کا راز لے لیتی ہیں، باتیں سن لیتی ہیں لیکن اپنی باتیں کسی کو نہیں بتاتی۔ ان کی جسمانی کشش اتنا زیادہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی اسے دیکھے بغیر رہ نہیں سکتا اور اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ برج عقرب کی عورتیں سنجیدہ ہوتی ہیں، متحمل مزاج ہوتی ہیں، لیکن ان کی جو خامی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شکی مزاج ہوتی ہیں اور بہت شک کرتی ہیں، اور جو یہ ارادہ ایک بار نیت کر لیں اس کو انجام پذیر کر کے ہی چھوڑتی ہیں۔ اس لیے برج عقرب والی سے شادی کرنی چاہیے لیکن برج ملا لینا چاہیے۔ اگر برج نہ ملے تو برج عقرب والی عورت اپنے سامنے والے کو قتل بھی کر دیتی ہے یا پھر اس سے جھگڑ کر طلاق لے لیتی ہے، کیونکہ برج بڑا ہے اس لیے وہ ناپسندیدہ چیز کو پسند نہیں کرتی۔ اب جو دوسرے نمبر پر برج آ رہا ہے وہ بہت ہی پیارا ہے، یقین کرو میرا تجربہ ہے، میں کئی ان عورتوں کے برج بنا چکا ہوں اور ان کی زندگی سے واقف ہوں، تقریباً 5,000 میزان لیبرا والی عورتیں بہت ہی نازک، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی لمبے گھنگریالے بال، لمبے بال، سیدھے بال، گھنگریالے بال، گول چہرہ، کتابی چہرہ، جس لحاظ سے دیکھو یہ بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ ان کی فزیکل اٹریکشن اتنا زیادہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی ان کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتا اور کوئی بھی ان سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ یہ اپنی شخصیت کی سحر انگیزی، اپنے فزیکل اٹریکشن کی سحر انگیزی اپوزٹ سیکس سسٹم پر بجلی کی طرح ڈالتی ہیں۔ ان کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ ان پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ متحمل مزاج ہوتی ہیں، بالکل
जो है ना सब्र करने वाली होती हैं, ये किसी का यानी दड़गा दबाशा गुस्सा ये बर्दाश्त कर लेती हैं और सब्र से ज़िंदगी गुजारती हैं। ये ज़्यादा चालू वालू नहीं होती। अगर कोई इनको लाइन भी मारे तो ये किसी के साथ दोस्ती ऐसे नहीं करती। ये अपनी मर्यादा में मुकम्मल औरत होती हैं। अपनी मर्यादा में, औरत की मर्यादा में ये औरत ही होती हैं 100%। इनकी खूबियाँ ही खूबियाँ होती हैं। इनकी चंद खामियाँ भी हैं। वो खामियाँ ये हैं कि ये कंजूस होती हैं, फजूल खर्चा नहीं करती। दूसरा, इनका हिसाब बड़ा मजबूत होता है, ये कैलकुलेटर होती हैं। इनकी जो खामी है वो ये कंजूसीपन है। ये किसी चीज़ में जो है ना ज़्यादती नहीं करती, ना ही इतदाल पसंद होती हैं। ये फजूल खर्ची के बिल्कुल खिलाफ होती हैं। ये अपने घर वाले को ज़्यादा शक की निगाह से भी नहीं देखती। अगर कोई उसकी इधर उधर की चोरी पकड़ी जाए, लैंडमैन की, तो ये कुछ बर्दाश्त कर लेती हैं। इनको डराया जाए तो ये डर भी जाती हैं। लेकिन अकरब बुर्ज वाले पर यह उम्मीद ना रखना कि वो डरेंगी। इसके बाद इसके लिए भी ज़रूरी है कि ये बुर्ज मीज़ान वाली जो औरतें होती हैं, बुर्ज हम्मल वालों के साथ, सरतान वालों के साथ ये गुजारा नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो है ना इनको मारते हैं और इन पर जो है ना जुल्म तशद्दुद करते हैं। इसलिए वो इनसे घबरा कर जो है ना ये तो भाग जाती हैं या फिर तलाक ले लेती हैं। तो ज़ाहिर है कि जब भी आप किसी औरत से शादी करें तो लाजिम बुर्ज मिला कर ही करें, बुर्ज मीज़ान वाली की, क्योंकि खाम खा आप किसी की बद्दुआ के ज़द में ना आ जाए। वो तो बेवफाई नहीं करेगी, लेकिन आप कर सकते हैं। अब जो तीसरे नंबर पर आती है, जो कि गज़ब की अट्रैक्शन रखती है, इन सब से ज़्यादा एक खूबसूरत, एक नहीफ, एक नाजुक मिजाज, नज़ाकत पसंद, एक फूल सा चेहरा, खुशबू से मुअत्तर, खूबियाँ ही खूबियाँ, प्यार ही प्यार, बिल्कुल स्ट्राइट स्मूथ जिस्म, अट्रैक्शन में इतना कि देखने वाला उसकी सहर अंगेज़ी, शख्सियत की सहर अंगेज़ी से मुतासर हुए बगैर रह नहीं सकता। कोई हो, चाहे बुर्ज मिले या ना मिले, लेकिन वो एक बार तो उसे कह ही देगा कि आई लव यू। वो है बुर्ज सरतान की औरत, कैंसर। बिल्कुल स्मूथ होती हैं। कभी आप कैंसर वाली औरत को भद्दा मुद्दा नहीं देखेंगे, बेचज्जा नहीं देखेंगे। बड़ी खूबसूरत होती हैं, लेकिन बहुत जज्बाती होती हैं। ये प्यार सेंटिमेंटलिटी देखती हैं, जज्बाती तौर पर देखती हैं, जज्बाती तौर से प्यार करती हैं। इनके प्यार में इतनी शिद्दत होती है कि इनकी किस अगर 1000 साल भी लग जाए ना, बंदा नहीं भूलेगा। बहुत प्यार करने वाली होती हैं, बहुत इज़्ज़त देती हैं, बहुत रिस्पेक्ट देती हैं। वैसे भी ये हर एक की रिस्पेक्ट करती हैं, बहुत इज़्ज़त करती हैं, और अपने साथी की तो बहुत बहुत इज़्ज़त करती हैं। उसकी खातिर जान भी देनी पड़े तो दे देती हैं। हाँ, इनकी जो खामियां हैं उनमें ये शक्की मिजाज होती हैं। अपने साथी को एक आंख भी उठाकर किसी की तरफ नहीं देखने देती। दूसरी इनकी बात, ये फजूल खर्च होती हैं, फैशनेबल होती हैं, जितना जैसे ज़माना चलता है वैसे चलती हैं। तेज़ होती हैं, किस्मत इनकी बहुत तेज़ होती है। जिस घर में आए उस घर को वक्त लगा देती हैं। लेकिन इनकी झगड़ालू होती हैं। ये अपना हक किसी को नहीं मारने देती, ना ही अपने हक पर किसी को कोई जो ना हक जमाने देती हैं। सरतान औरत से शादी करने से पहले लाख बार सोच लेना। अगर बुर्ज ना मिलता हो तो सरतान बुर्ज वाली औरत खुद को भी तबाह कर देती है और अगले को भी तबाह कर देती है। इसलिए इनसे बचना चाहिए इस तरह से कि अगर आपका ज़ोडिएक साइन उससे ना मिले तो फिर इनसे दूर रहना चाहिए। सिर्फ ये बेहतरीन दोस्त होती हैं, बेहतरीन साथी साबित होती हैं, बेहतरीन माँ साबित होती हैं,
अकरब वाली भी बेहतरीन होती हैं, वो भी अपनी बेहतरीन बीवियाँ होती हैं, बेहतरीन ज़ौजा होती हैं, बेहतरीन घर संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं। मीज़ान बुर्ज वाली भी बच्चों को संभालती हैं, घर संभालती हैं। और सरतान बुर्ज वाली तो अपने बच्चों के पीछे दीवानी होती हैं, पागल होती हैं अपने बच्चों के पीछे। वो अपने बच्चों की को कमज़ोर नहीं देखना चाहती, ना ही किसी से पीछे देखना चाहती है। तो ये तीन वो बला की औरतें हैं जिनके पास बला की कशिश है, बला की कशिश, जिनके जो अपोजिट सेक्स पर 100% क्या 1000% जो ना असर डालती हैं। इनकी शख्सियत की सैर अंगेज़ी से मुतासिर हुए बगैर कोई रह नहीं सकता। वमा अलैना इल्लल बलागल मुबीन।